Guys, good PM guys. May available tayo ngayon guys. Available natin ito guys. Isa. Ayan. Ang stock na lang use oven. Testing ko guys para makita nyo guys. Yan, available natin yun guys. Ito yung tangke nito, hanging. Ayan, yung tangke ng tangke ng ayan guys, tangke ng stove, gas stove dati. Ginamit ko yan yun. So ito yung natin ngayon guys. Ayan siya, inano ko lang. Ayan na nga guys, kunting lang yun guys, batak-batak. Ayan. Ayan guys. Hello guys. Ayun, ganyan lang yung natin. Dito yung kapitbahay ko. Nagwapo, ayan Yan. Yan. Tinitesting ko ito guys kasi available ito guys. 2K lang yung presyo nito guys. Kasama na yung yan, tangki. Pero yung tinitesting ko yung ginagamit ko na guys. Lower. Nag-order pa ako. Ayan mga guys, so yung ganyan lang yung pag kayo, ganyan lang yung yung oil, yung kunting patak-patak lang, tapos yan na yung guys, yung apoy guys. Ayan, malakas yan. Ayan, so yan yung natin guys, lakas na apoy. Yan guys, yung guys po. So hali ko guys, natin natin ang lutuan natin guys. Testing natin guys.